A tug of war between the ruling BJP and the opposition CPIM began soon after the Tripura State Election Commission announced the civic poll dates to 20 civic bodies comprising Agartala Municipal Corporation, 13 municipal councils and 6 Nagar Panchayats in all the 8 districts of the state. Meanwhile, with polling day just around the corner, it is also keeping the members of the political parties and candidates on their toes. Candidates can be seen going door to door seeking votes as they make promises from drinking water supply to solutions to drainage problems, waterlogging during monsoons, mosquito infestations and other civic services. Candidates of the BJP are leaving no stones unturned to convince people to support the Saffron Party. They are also confident that the BJP will come as the victor in all 20 civic bodies. শহরে পৌরনিগম নির্বাচন এবং নগর পঞ্চায়েত এবং পৌর পরিষদ নির্বাচন সারা রাজ্যব্যাপী মানুষ সিদ্ধান্ত নেবে যে উন্নয়নের পক্ষে থাকবে কিন্তু আমাদের যে বিপ্লবী নীতি সরকার চলছে যে উন্নয়ন চলছে উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে গেলে পৌর নিগম সহ সমস্ত পৌরসভা নগর পঞ্চায়েতের প্রয়োজন আছে কারণ পৌর নিগমকে উন্নয়নে বাদ দিয়ে সার্বিক যে ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা করার লক্ষ্যে যে স্লোগান বা চেষ্টা হচ্ছে এই দলের পক্ষে সরকারের পক্ষ থেকে সেটা কিন্তু কার্যকরী হবে না পৌর নিগমের উন্নয়ন চাই। আর পাশাপাশি দেখতে পাচ্ছেন আপনারা প্রত্যেকটি মানুষ এখানে কোনো বাম ডান কিছুই নেই এখানে আমি ব্যক্তি হিসেবে আমি মনে করি যে মানুষ আমাকে ভালোবাসে এবং মানুষ আমাকে দুহাত ভরে আশীর্বাদ দেবে। পাশাপাশি রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেবজির নেতৃত্বে 3 বছরের যে সরকার চলছে এবং এই কোভিড পরিস্থিতিতে এই রাজ্য এবং সারা দেশকে যেভাবে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে মানুষকে রক্ষা করেছে, ফ্রি চাল ভাতা ইত্যাদি ইত্যাদি যেভাবে মানুষকে ডাইরেক্ট ফান্ডিংয়ের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে, তো আমি আশা করি এই এলাকার মানুষ দীর্ঘ 25 বছরের বাম অপশাসন থেকে যে মুক্তি পেয়েছে এবং যে 3 বছরের যে উন্নয়ন হয়েছে সেই উন্নয়নকে আরও ত্বরান্বিত করার জন্য বিপ্লব দেবজির নেতৃত্বে সারা রাজ্যে প্রত্যেকটি পৌর পরিষদ এবং পৌর নিগমে বিজেপি প্রার্থীদেরকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করবে এবং এই আশা এবং এই ভরসা আমার আছে। The CPIM is also making every effort to retain its political ground in the state. The people of our states is now who were voted earlier to the BJP, for the BJP. Most of the voters and most of the BJP supporters also, they are directly telling we give a blunder to vote BJP in 2018. If they take chance, they will oust BJP from our states. It is the view. In this view, we will face this municipal election in our state. A total of 821 candidates will be in the fray in the polls scheduled on November 25. BJP is the only party contesting in all the 334 seats, while the opposition CPIM has fielded candidates and 212 seats. Meanwhile, all eyes will be on the new entrant and the Mamata Banerjee-led Trinamool Congress that will be contesting in the 51 seats of the Agartala Municipal Corporation. This will also be the first time for the TMC to contest in civic polls outside of West Bengal. ये चुनाव में हम लोग का जीतने का 100% हम लोग ये कॉरपोरेशन का वोट दखल करेंगे। अभी लड़ाई हो रहा है, हर इंच में लड़ाई हो रहा है। यहाँ का रूलिंग पार्टी बीजेपी ने लास्ट 15 डेज इतना जुल्म और अत्याचार किया है अपोजिशन लीडर, अपोजिशन वर्कर, इवन देन कैंडिडेट को जोर जबरदस्ती विड्रॉ करने के लिए जो करना एकदम नेकेट हो गया बीजेपी यहाँ में त्रिपुरा में। सब लोग देख रहा है क्या कर रहा है, तब भी हम लोग का कॉन्फिडेंस है हम लोग चुनाव में जीतेंगे अगरतला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। Tripura has also been a hotbed of poll violence.
It also led the state to grab the top spot in the National Crime Records Bureau's 2020 report in instances of political conflicts and violence. Meanwhile, a battle of words also broke out between the TMC and the BJP. The TMC claims that the law and order situation in the state is worsening under the BJP's rule. लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऐसा हो गया, पूरा स्टेट में एक माहौल हो गया। रूलिंग पार्टी यहाँ पे कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। पुलिस ओपन चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट है, ये पुलिस मेरा कंट्रोल में है, पुलिस जो मर्जी करेगा, मेरा जो मर्जी वही करेगा पुलिस। The Saffron Party, however, claims that the law and order has only become better than ever under BJP's rule in the state since 2018. ऐसी कोई स्थिति पैदा ही नहीं हुआ और आप लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि पहले सीपीएम जब सत्ता में थे, कोई भी इलेक्शन होता, स्थानीय स्तर पे जो इलेक्शन होते हैं उसमें भी इलेक्शन के बाद पोस्टपोन होता ही था और इसमें बहुत लोग अपना जीवन भी गंवाए हैं। ये त्रिपुरा के लोग साक्षी हैं इस घटना के। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद विप्लव देव जी के नेतृत्व में जो सरकार प्रतिष्ठित हुए हैं, इसके बाद इसमें बड़ा परिवर्तन आया हुआ है और कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं है। पोस्ट वायलेंस जैसा कोई इंसिडेंट भी नहीं घटा यहाँ पर 18 के निर्वाचन के बाद। While the ruling BJP is trying to retain power, the CPIM wants to return to power through the civic elections. On the other hand, TMC is trying to establish a strong foothold in the state ahead of the 2023 assembly election. The office term of the municipal bodies in Tripura expired in 2020, but the elections could not be conducted due to the COVID-19 pandemic. A total of 770 polling stations will be installed for the polls. Counting of votes will be done 3 days after the poll, that is, on November 28. Don't forget to like, share and subscribe to East Mojo. For any queries, put them down in the comments section below and press on the bell icon for notifications.